once again announce of ke molaga channel ko welcome kura chanai di ase mon sob pra jani ase ki social media ro kiman bi powerful ase kunuba manu gore hole over a night famous kurula di aro kunuba manu gore hole over a few minutes kerai di bola bara social media laga power mon sob pra jani ase ajikali laga dunia de inaga ho abra especially social media users san mohan pra social media de ki thalula ase ki kobola ase ki upload kurula ase edu nokura akide at least we should all things at least 10 times na 10 times apana purigine mon laga kaam dole social media de kobola ke nole ki video kan upload kurule dibi mon phapana puri thagule tu chanai di ase to aji laga video de 1 second ajikali ekdam trending news ekta ase ki Ranveer Alaphatia aro Samir Raina laga to itu laga opore update kura nisna bi viewers an amnan ke aji laga video moi bra previous video de bi koigna ase ki Ranveer Alaphatia ro hole ekdam one of the famous youtuber thakise aro tai ekta broadcaster thakise tai ke even prime minister Narendra Modi pra ekta award dia thakise the best content creator bogena to tai inaga thaka pijide ekta show de just one sentence kotha mistake kura bra idia tai laga live to hole ekdam dia hoja aro tai ke ekdam manuhan bra India manuhan bra against puri kana kotha bola bra tai idia kude lena pawla as ko na pare hulbi ekdam critical chang jeda thaka mohan dikhi ba ase monso pra janese ki India court Latin laga show de Ranveer Alaphatia bra noa comments ekta koise edu laga video ro monso pra dikhi thakibo edu moi na koi thakibo tai ki koise edu no koi thakibo to inaga koa bra tai ke etia alag angle bra tai ke sob pra condemn kuri ase aro it is not a social media laga issue no hegna even a political issue ho ja dikhi ba ase do inaga koa bra tai edu laga show de pastun panel of judges thakise tan sob ke police wa madigena statement lo thakise to Ranveer Alaphatia ke matisile tai itadak ahanai tu chokali police khan tala khore jadam de tala ga khordo lock aro tala ga mobile switch off hogna thaka edu honi ba ase to aji moi kormon hwa du hole Ranveer Alaphatia tai right as one hoy moi laga hisab de bi tai laga kotha do hole ekdam galti thakise tai edu do nokole thakise Olipi idia gwan isna always the best solution is the peace actually ke forgive kurula parisolo ro phal aro mohan bra low bra ki action logola ase lowla dibina na why should we go on judging him individually na mohan actually ke individually charge kurisolo ro edu mamla do khatam no hodo na udan hoy edu ra achilaga video de Ranveer Alaphatia aro Samir Raina laga problem bi ki ase mohan sob badikise Samir Raina bra tai video eman mehnat kuri gina upload kura video bi sob delete kuri dise edu laga issue olai gina to idia tai bi ekdam kina gobo aram na thaga jaga re bohi gina ase aro ko panel of judges kan kun ase arpurwa Mukhicha aro ekta do hole Jasprit Singh aro ekta do hole Ashish pi do hole chuakali Valentine's Day laga naam de Mumbai de ekta movie show gura thakise Captain America laga ekta notun movie thakise to edu screening gurula chawla thaka tai edu ta debi janai edu laga case opore aro ajikali Arpuba Mukhicha opor bi bisi controversies jaya ase dai la opor bi aro Jasprit Singh la do tai ke do iman do jana hole bi men do hole Ranveer Alaphatia aro Samir Raina ke idia bisi controversy olai ke ase to idia Ranveer Alaphatia ke na kotha bar samjha do ko noy hole bi hatred tai la ko opor bisi hate speech khan olai ase viewers khan inaga bi no hobo lage kalti di sob manu pra hobo hole bi etu rokhai dibole mon government ge dibina the law ge dibina taki ki saja paula se pawo dibi na dai kalti hoise law pra action law la dibi hole bi individually edu mon issue nisna individually dai ke warning dia kan bisi huni ba ase first day huni ba ase ki laga ekta safe style group khan bra dai ke kun bra Ranveer Alaphatia ke chokom guri dibo tai laga hat sat phangai dibo
1 lakh pound di dibo ko kina edo edia news te bisi viral hoye ase ina bi no ko lage aro ekta Hindu group khan bo koisi ki ta laga tang kati di sublo do edu manuke 1 lakh pound di dibo na ina ka controversy bisi olai gana ase edu head speech ekta ase do ina bi no koile phal na kali dibi advice dibi aro low braki course of action lobula ase lowle dibi holibi ina ga actually ge head speech dia do hole hatred olai dia do hole phalna ni ki mola ga bhabana de amnan bi ekbar honi bi do 1 lakh pound di dibo se kun brata ke mari dibo 1 lakh pound di ina ga dibo gana ekta Hindu group khan को amnan भी अपर सब हमारे संगठन ने उसके ऊपर एक इनाम रखी है जो भी उसका मुंह काला करेगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और राष्ट्रीय सनातन सेना से तो सावधान रहे उसको चेतावनी है को कहीं भी दिखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे मुंह काला कर दिया जाएगा और एक चुन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट लगा स्टार ताई पर की कुछ है ताई पर क्या तो होले इधु रणवीर अलापादिया लगा कमेंट्स पर इंडिया लगा कल्चर पिया गुरी दिया से और माँ पापा के हिसाब न पूरा एकता आसे माँ पापा तो होले मोहन निमिते भागवान आसे तो ताई लगा प्राइवेसी को था कोई ना माँ पापा के एकदम हिसाब न पूरा एकता आसे कोई ना क्या था किसे इधु तो राइट आसे बोले भी लास्ट डे ताई की कुछ है ना लास्ट डे ताई की कुछ व्यूवर्स अमनान भी एक प्रॉब्लम नमस्ते दोस्तों मैं हूं आपका अपना सौरभ गुर्जर ये रणवीर अलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना पॉडकास्ट करता है काफी लोगों को बुलाता है मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना ये माफी के काबिल नहीं है अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है अपने धर्म को अपने सिस्टम को अपने माहौल को बचाना है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए माँ बाप यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत यार बेशरम आदमी शर्म कर थोड़ी सी यार मां एक्शन हमें लेना होगा चाहिए माफी मांगे या कुछ भी मांगे अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया कल दूसरा बोलेगा परसों तीसरा बोलेगा मैं फिर से बोल रहा हूं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं जितना हो सके उतना नमस्ते जय हिंद तो लास्ट डे ताई कोई कि रणवीर अलाहाबादिया कुते लोक पाबो ताई मारि दिबो ना ताई लगा सिक्युरिटीज खान भाबी ताई के पाचावला न दिबो इना गो আছে এটো पर्सनल मैटर निमिदलो इशू दो पर्सनल इशू निमिदलो इशू दो इना भी नको लगे ना वन ऑफ द स्टार एक्टर আছে ताई WWE स्टार एक्टर আছে तो इंस्टेड ऑफ একটা পিস এনवायरनमेंट আনালাপটো হলে এদিয়া সিচুয়েশন পিয়া গুৰু দিবলৈ নহলে তাই ইন্ডিভিজুয়ালি এগেইনস্ট কৰা নিচিনা কথা কৈ আছে তো রাস্তা কোতে লক পাবি মুম্বাই হবি কোতে হবি লক পাবি তো তাইকে মারি দিব তাই লাগে সিকিউরিটি কার্ড খান পাবি তাইকে পাচাওলা না পারবো ইনা কৈ আছে তো ওয়ান ওয়ে ইট বি রাইট নাই না গলতি হৈছে আকিটো কোৱা নিচিনা লো ব্ৰাকি সাজা দিবলৈ আছে সাজা দিবলৈ দিবি না মোহন পাৰাদক रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूबर्स खान पर अलग सोशल मीडिया पर पारातक ताके गाली दिसे तो इदिया ताके की कॉस्ट ऑफ एक्शन दो लो बा लो ला से लोगले दिबना होले भी इंडिविजुअली एनागा रास्ता रे लोक पाले ना गुरी दिबो एनागा ताके चकम गुरी दिबो ताई लगा तांग काटी दिबो इमान तक तो नगले फालास नि की गुना मोला भावना भी एकता আছে सो व्यूअर्स अन्ना लगा भावना भी की আছে और कुन बारु होले रणवीर अलाहाबादिया और सामराई के
কি নাও ক'ব ওৱান ৱে দি মাদত কৰা নিচিনা বি কোৱাখন বি আছে তো মই চব জানি থাকিব দা what is একদম কথা প্লাক কোৱা না ৰাখি চাৱান কিবি তাই one of the samurai na laga so episode ekta attend কৰিছে নেকি তো ইনাকা attend কৰা bra তাই কিবি মাতিছে পুলিচ খান bra ৰাখি চাৱান কিবি হলে বি তাই এতিয়া দুপাইৰে আছে তাই নাহাইব কোনা কৈছে আৰু তাই কোৱাটো হলে তাইটো হলে মিছাবি হসাবি ফাট কোৱা মানুহ একটা আছে তো ব্ৰেক না থাকা মানুহ না ৰাখি চাৱান হলে তো তাই কৈছে কি উদিত নাৰায়ণ কে কিলে ইণ্ডিয়া মানুহ খান bra একো কৰা নাই গৈ আছে উদিত নাৰায়ণ bra একটা তাই লগা শোৰে একটা মাইকি কে স্টেজ তে কিস কৰা থাকিছিল তো এনেগা খান কে একো কৰা নাই তো কিলে আজিকালি সামে ৰাইনা আৰু ৰাণবীৰ আলা ভাটিয়া ওপৰে ইমান কিলে তাজুংগে এনেগা টুক কৰি দিয়া আছে তাজুংগে ইলে কিলে ইমান এগেইনষ্ট কৰি আছে গনা ৰাখি চাৱান bra কোৱাবি ইটো থাকিছিল তো উদিত নাৰায়ণ bra কি মিসবিহেভ কৰিছে বিবৰসান আমনা লাগা হসাবতে বি এটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আছে নাই আমনা একবাৰ চাবিদো So Rakhi Chawan bra kuabi hosa ase na one way de kile alak khan gedo sajai dia nai kile alak khan gedo iman dukti ase kuabi right ase kanun do hole sob nimide equal jo na etu hindu ase etu muslim ase goina na thago lage etu tangor manu ase etu chudu manu ase goina na thago lage sob ki equally treat kro lage kanun laga hat to lamba ase kanun laga yardstick to iki ase kuaro hole india re bi mohan tikhi na chola bi dikhi ba ase তো ইটো লাগা হিসাবতে ৰাখি চাউল পৰা কোৱাবি একটা হসা নিচিনা বি লাগি আছে আৰু একটা হলে এলি কনি পৰা কৈছে কি তাই সামেৰ ৰাইনাকে মদত কৰা নিচিনা কৈছে কি সামেৰ ৰাইনাকে তাই নিজৰ পৰা ডিলিট কৰিছে বলো ইকো নহয় হলে বি পাব্লিক লাগা প্ৰেছাৰ পৰা ইমান মেহনত কৰি কিনা ভিডিও তাই লাগা ইউটিউব চেনেলে এনেকা থালি কিনা সবটো কিলে ডিলিট কৰিবলৈ দিছে এইটো ইমান ৰাইট নাই নেকি কইনা এইটো এক্টৰ Ali koni berkuabi, ibursan amnan bi papana kurisabi. One way the right ase. Kila mane low brata ke itu particular video ni minde ki sajai paula ase pawida. Take ki tibula ase dibina. Hole bi the whole thing should be wiped out koro hole. Itu bi one way the kaldi ase nge. No hole ta ni chubra papana kurigena. তাই ভাবি কৈছে কি এটো লাগে ইস্যুটো তাই বি হ্যান্ডেল কৰিব না পারে এটো নিমিলে ভিডিওস খান সব ডিলিট কৰি দিব না তাই ভাবি কোৱা থাকিছে হলে বি পাব্লিক লাগা প্ৰেছাৰ পৰা পুৰানা তাই নিজে পৰা পুৰা আছে এটো কোৱা না পারে হলে বি এতিয়া কোৱানছ না এলি কনি পৰা কোৱাবি ইমান তুক পাইগনা পনা ভিডিওস খান কিলি ডিলিট কৰিবলৈ দিছে কইনা কোৱাবি এটো জানাই দিয়া আছে আৰু একটাটো হলে ওয়ান অফ দা কমেডিয়ান মহানসব পৰা জানিব ভাৰতী সিং তাই লাগা ল্যাঙ্গুয়েজ কি ইউজ কৰি আছে আপনি পৰা শুনলো মন নাই কলো নহনিবি না দুসৰা মানুহ ইমান শুনি আছে কইনা কোৱাবি থাকিছে না এটো বি বিবৰসান আমহান ভাবনা কৰিছাবে দু ৰাইট না ৰং আছে ভাৰতী সিং পৰা কোৱাবি না কমেডিয়ান খান হোৱাবৰা তাহান পৰা বি মেনশন কৰিছে কি এটো হলে তাৰ কমেডিয়ান সাইড একটা আছে তাতে লেতৰা পেতৰা বে বেছি কই নেকি তাহান লাগে হিচাপতে তো তাই লাগা ল্যাঙ্গুয়েজ আৰু তাই লাগা এটো একদম অপশন সেন্টেন্স টু নুহুনিবলৈ নুহুনিবি না আৰু শুনাখানি বেছি আছে এনেকা কোৱা হিচাপতে ভাৰতী সিং পৰা কৈছে দে আৰু মই সব পৰা জানা এইটো লাগে ইস্যু দে না প্ৰণাতে কি হৈ আছে এইটো বি সব এতিয়াতো ইণ্টাৰনেটতে এইটো ওলাই যায় আছে তো প্ৰণা খাও খান না এতিয়া কোৱা নিচিনা উদিত নাৰায়ণ পৰা ষ্টেজতে একটা মাইকীকে মিছবিহেভ কৰাবি এইটো লগা ইস্যু দি ওলাই দিছে আৰু একটাটো হলে মহল সব পৰা জানিব এইটো হলে টিভি শ্ব' ওৱান অফ দ্য ফেমাছ টিভি শ্ব' একটা আছে কপিল শৰ্মা লগা
তো এইটো শো দে কপিল শৰ্মাৰ বাবে একটা নোহোৱা কথা কৈ কিনা থাকিছে দে মানে পেৰেণ্টছ আৰু বাচ্চা খান লগা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ওপৰে তাইৰ পৰা কোৱা একটা ভিডিঅ' থাকিছে তো এইটো বি এতিয়া ইণ্টাৰনেটতে এইটো বি বেছি ভাইৰেল হৈ আছে কেলে কপিল শৰ্মাকে তাইকে তো কেলে জাজ কৰা নাই তাইকে তো কেলে কালদি আছে গুণা কেলে কোৱা নাই খালি কেলে এতিয়া ৰাণৱীৰ আলা ভাটিয়া আৰু সামিৰ ৰায় খানকে এনেকা কেলে ঘূৰি আছে কপিল শৰ্মাকে কেলে কৰা নাই गुना इतु लगे हिसाब दे इदिया ताई लगा प्रणव वीडियो एकता बिसी वायरल हो गिना से तो हम नाम भी अपर साहब नो अर्चना जी हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है एक फिल्मों का दूसरा क्रिकेट का बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं क्यों हाँ क्रिकेट देखने के लिए और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं तो मौसम पर हुनी से इधर कपिल शर्मा पर भी की कुछ है ना पाचा हम लोग वाले स्टारी गुरु लोग नोटी ना और क्रिकेट मैच ऐसे बोले तो एकदम जुली उठेंगे ना दो क्रिकेट मैच साइ तो क्रिकेट मैच साइ न होगा ना दूसरा भी साइ करना खमाई जाएगा ना तो one of the India famous comedian और podcaster कपिल शर्मा पर को अभी विवर्सन होनी से तो आजिकल लगा दुनिया रो ना मंच पर देखिबा আছে ना लोडू होले आकिर को निजा सब के सेम यार्डस्टिक चलाबो लो लगा नीचे सब ती इक्वल আছে कोई আছে होले भी आजिकल दुनिया रे साइसुलो तो या अपनी खान মই खान कोरा থাকি रो ना एनागार আছে नो हब्रा इदिया মই Ranveer Ala Bhatia पर कोरा राइट আছে कोन I also totally against him ताई नगा मिशा कथा को बोले भी लोड होले सब मानु के इक्वली ट्रीट करला फालस निकि और the main thing is that we should always focus on peace ना peace to होले best solution एकदा तो इनका फोकस कराला तो होले एक्चुअली के हेट्रेड एक्चुअली के हेट स्पीच दिगना इंडिविजुअल लगा इशू निसना लोगेना कथा को गनबे मन अजी लगा वीडियो पर दिखि बस इना भी न होला ना as a citizen of India we all are equal Hindu hobi Muslim hobi ki hobi Christian hobi mon eki ase aro low brabi mon ke equally treat koro lagibo na aji update kora nisna ajikali ekdam social media trending viral hoi thaka news Ranveer Ala Bhatia aro Sameer Rai opore ki police khan ba judge kori ase aro ki ta junge comments kori ase alak angle bra even making it a political issue nisna banai dise to aji laga video be तो आज लगा वीडियो दे अपडेट करा निसना आज लगा वीडियो व्यूअर्स खानाम नंगे शेयर करी दिया से किमान जन एटु वीडियो साइसे थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो और आज लगा वीडियो फाला सुले कमेंट्स लाइक शेयर करी दिबले रिक्वेस्ट करा चैनल दिया से और नतुन आखान मरन ब्रह्म लगा चैनल दे सब्सक्राइब करिगना मोय के सपोर्ट करले रिक्वेस्ट करा भी चैनल दिया से थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो